बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आज मुख्तसर सी बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी संजीदगी है कि तहरीक इंसाफ पर वाकई पाकिस्तान में एज ए पोलिटिकल पार्टी पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है। क्या इसके पस मंज़र में उन्हें इस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करें और इस पर पाबंदी लगा दें वो, या क्या मुस्लिम लीग नून अपने ताईं इस पर पाबंदी लगाना चाहती है तहरीक इंसाफ पर, चूँकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती है या उसे मैदान से बाहर नहीं कर सकती, तो इस वजह से उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई ही खुद चाहती है कि तहरीक इंसाफ मंजरनामे से गायब हो जाए, और फिर क्या इमरान खान मसला है या तहरीक इंसाफ मसला है, इस बारे में बात करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है तो क्या इसका मुल्क को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और माजी में जो जमातें बैन की जाती रही हैं जिन पर पाबंदी लगती रही है, क्या वो मंजर से हट गई हैं या नहीं हट गई हैं, और अगर ये फ़ैसला करना है तो फिर इस फैसले में कामयाबी कितनी मिलेगी, ये ज़रा बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारीख़ी तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी पार्टियाँ कब बैन हुई और उसका क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। अगर सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने के बाद जो सबसे पहली सियासी जमात थी जिस पर पाबंदी लगी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी। इसके जितने भी लीडर थे उनको जेलों में डाल दिया गया, और इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने लियाकत अली ख़ान जो पहले वज़ीर आज़म हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश की थी, जिसे रावलपिंडी साजिश केस का नाम दिया गया था। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें जो ज़्यादातर जो लोग शामिल थे उसमें एक मेजर जनरल है मोहम्मद अकबर, ब्रिगेडियर राजा सदीक, ब्रिगेडियर लतीफ़, कैप्टन ज़फ़रुल्लाह कुरैशी, एयर कमांडर मेजर जंजुआ, और फिर पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे सजाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़ जो मशहूर शायर गुज़रे हैं, मरूम मगफूर, ये लोग उन सब में शामिल थे। अच्छा, जनरल अकबर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था राइडर इन कश्मीर। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडरान थे वो दिल बर्दाश्ता थे कि जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट चली थी वो अगर लियाकत अली ख़ान जो पहले वज़ीर आज़म थे वो अगर सीज़ फायर बंदी पर मायदे पर दस्तखत न करते, सीज़ फायर का ऐलान न करते, तो जो मसल्ह अफवाज है पाकिस्तान की वो और मुजाहिदीन इस काबिल हो गए थे कि श्रीनगर से जो वादी के बाकी हिस्से हैं उन पर 48 आवर्स में कब्ज़ा किया जा सकता था। तो ये जो लोग थे ये उस पार्टी में शामिल थे और इस पर पाबंदी लगी। इन कश्मीर के में मेजर जनरल अकबर इसका जिक्र करते हैं कि मुजाहिदीन और फ़ौज इस काबिल हो गई थी कि वो कश्मीर को आज़ाद करवा लेती, लेकिन सीज़ फायर बंदी होगी और इस वजह से ये लोग दिल बर्दाश्ता थे। इस पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी जमात थी वो अवामी मुस्लिम लीग थी। शेख मुजीबुर रहमान इस जमात के प्लेटफार्म से हमने देखा कि पाबंदी लगी, और उसके बाद उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर सीटें जीती और वो ज़्यादा मकबूल हो गई, और बल्कि इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से पाकिस्तान को अलग करवा कर बांग्लादेश बनवा दिया, और आज 54 सालों के बाद भी अवामी मुस्लिम लीग की बांग्लादेश में हुकूमत है और उनकी बेटी हुकूमत कर रही है। तो ये पाबंदी वाला फ़ैसला जो था अवामी मुस्लिम लीग को पाबंद करने का या उस पर पाबंदी लगाने वाले का फ़ैसला जो था ये कोई अच्छा पाकिस्तान के लिए नहीं साबित हुआ। अब बहुत सारी डिटेल्स इस हवाले से उनके मुजीबुर रहमान के साथ हमारी लोगों ने क्या किया, फिर बांग्लादेश के अंदर फ़ौज का जो किरदार था वो क्या था, फिर सियासतदानों का क्या किरदार था, इंडिया ने क्या किरदार अदा किया, ये तो एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी पर पाबंदी है उसका नतीजा कोई पाकिस्तान के इतने हक में नहीं निकला। अच्छा, तीसरी बड़ी जो जमात थी वो है नेशनल अवामी पार्टी। ये खान अब्दुल वली खान की पार्टी थी, इस पर पाबंदी लगाई गई। वजह इसकी मैं आपको ये बता देता हूँ, आगे बहाने कुछ और है।
الزام یہ ہے کہ اس پارٹی پر اس وقت لگایا گیا تھا الزام کہ اس پارٹی پر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے سپریم کورٹ کو کہہ کر اس پارٹی پر پابندی لگا دی، یعنی نیشنل عوامی پارٹی۔ پھر اس کے بعد یہ پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، یعنی پہلے نیب تھی، اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی بن گئی کے نام سے رجسٹر ہوئی۔ اور پھر بھٹو کا جب اقتدار ختم ہوا یا بھٹو کا 9 ستارے بنے اور بھٹو کا کے اقتدار کے خاتمے کے لیے ولی خان نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے آخر بھٹو کو پھانسی دلوانے میں بھی ایک کردار ادا کیا۔ تو نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کا نتیجہ یہ نکلا۔ وجہ صاف تھی کہ خان عبدالولی خان بہت زیادہ پاپولر تھے، عوام میں بہت ان کی مقبولیت تھی، اور اس وجہ سے اس جماعت پر پابندی لگائی گئی۔ نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی اور آج بھی کام کر رہی ہے، اور بلکہ سیٹیں بھی لے رہی ہے، اور اس وقت بھی اسمبلی میں اس کی پریزنٹیشن ہے۔ تو ولی خان کی پاپولرٹی سے گھبرا کر بھٹو صاحب نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگوائی تھی، جو بعد میں اس کا نتیجہ انہی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، برا ثابت ہوا۔ اچھا، چوتھی جماعت جو اس پابندی کی زد میں آئی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ ضیاء الحق کا دور آ گیا، ضیاء الحق کا مارشل آ گیا، پھر اس جماعت کے اوپر جو سختیاں کی گئی، جس طرح اس کی لیڈرشپ کو بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور آج 44 سال بعد یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے کہ ان کا مرڈر ہوا تھا، جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، یعنی پھانسی غلط تھی۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے اس پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اس کے بطن سے MQM بنائی، اور اس کے علاوہ غیر جماعتی انتخابات کروائے، اس کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پیپلز پارٹی جب بین ہوئی تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے رجسٹر ہو گئی، اور پھر جب ضیاء الحق کو حادثہ پیش آیا طیارے میں تو 1988 میں پھر 77 کے بعد پہلی دفعہ جب انتخابات ہوئے تو 1988 میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بے نظیر کی حکومت معرض وجود میں آ گئی، اور پارٹی کا نام پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تھا۔ تو آج بھی کام کر رہی ہے اور اس نام سے آج بھی رجسٹر ہے۔ یہ بھی تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا۔ اچھا، پھر عمران خان کے دور حکومت میں TLP پر پابندی لگائی گئی۔ TLP تحریک لبیک پاکستان، مولانا خادم رضوی مرحوم و مغفور کی جماعت، انہوں نے یہ جماعت رجسٹر کروائی تھی، اور وہ ملک کے اندر ظاہر ہے مختلف قسم کے وہ دھرنے دیتے ہیں۔ ریسنٹلی بھی ان کا 13 جولائی سے 20 جولائی تک یا 19 جولائی تک ایک دھرنا اسلام آباد میں ہوا، انہوں نے راستے بند کیے۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ پاکستان سے فرانس کے سفیر کو واپس بلایا جائے، تو حکومت نے پھر نیگوسیشن کی، اس کے بارے میں جناب قاضی فائز عیسی صاحب کا اس دھرنے کے بارے میں فیصلہ بھی آ چکا ہے، لیکن وہ جماعت آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہ ووٹیں لیتی ہے، آج بھی وہ الیکشن لڑتی ہے، آج بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی تجربہ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں رہا، بلکہ ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے ساتھ ان کے جو رہنما ہیں ان کو بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور دھرنا ختم کروانے کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ دھرنا ختم ہو جائے اور لوگوں کے راستے کھلے، چونکہ وہ اب پہلے تو وہ فرانس کے سفیر کو 2018 کے بعد جب حکومت بنی عمران خان کی، تو وہ اس وقت دھرنا لے کے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح مفتی منیب الرحمان کو بیچ میں ڈال کر جنرل باجوہ نے کس طرح سمجھوتا کروایا اور ان سے مذاکرات کروا کر انہیں اٹھایا گیا، کیونکہ فرانس کے سفیر کو واپس نہیں کر سکے، چونکہ توہین رسالت کی حوالے سے جو فرانس کے صدر نے ریمارکس دیے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سفیر کو واپس بھیجا جائے، تو وہ سفیر واپس نہیں جا سکا۔ تو وہ بھی جماعت انٹیکٹ ہے، بلکہ اگر انہیں آزادی سے الیکشن لڑنے دیا جائے تو میرے خیال میں کافی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو یا PTI کو آج بھی پنجاب کے اندر بہت زیادہ ڈینٹ پہنچانے کے قابل ہے۔ اور یہ جو سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے تجربے ہیں میرے خیال میں بڑے ہی سخت اور تلخ ہیں، لہٰذا اب تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوچا کیوں جا رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ
तहरीक अदम एतमाद 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ आती है, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बहुत संगीन गलतियाँ की हैं। पहली गलती ये थी कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर नहीं आना चाहिए था, ये पहली उनकी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि अपनी 2 सूबाई हुकूमतों को ख़त्म कर दिया और डंडा जो है, अख्तियारात जो हैं वो PDM की हुकूमत के हाथों में दे दिए। वो उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद भी किया, सख्तियाँ भी की, और फिर उसके बाद 90 रोज़ में इलेक्शन भी नहीं हो सके और मुल्क गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तौर पर चलता रहा। अब मसला ये है कि उसके दरमियान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और पॉपुलैरिटी जब बढ़ गई तो फिर 9 मई हो गया। 9 मई के 14 महीने से आज तक किसी एक मुलज़म को भी सज़ा नहीं मिली, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो PTI पर है। और अब इमरान खान साहब की बात करें, होना तो ये चाहिए कि इमरान खान साहब ख़ुद दरख्वास्त दें या कोर्ट्स इसके ऊपर फैसले करें कि उन्हें तो उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था, और वो तो उस वक्त गिरफ़्तार थे। वो कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए। तो अब मसला ये है कि इसकी तहकीकात हो जाए। और बाज़ लोग कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस जो है उस पे ऊपर हमला जब किया गया तो ना पंजाब के IG ने कुछ किया, ना ही हमारी एजेंसियों ने कोई पेश की इतला की, ना ही इसको यानी हमले को रोकने की कोई कोशिश की गई, ना ही 14 महीने से कोई कमीशन बना, ना ही किसी को सज़ा हुई। तो ये सारा मलबा जो है वो शाह महमूद कुरैशी और फिर इमरान खान के सर पर थोपा जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि इंसाफ हो। अब इन सब सख्तियों के बावजूद पिछले 14 महीनों में हुआ, 9 मई के बाद 8 फरवरी को एक इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का सिंबल छीन लिया जाता है। लेकिन लोगों की हिम्मत को सलाम करें कि 8 फरवरी को उन्होंने PTI के लोगों के लीडरशिप जो है, पहले नंबर की लीडरशिप, वो सारी जेल में है। जैसा कि आपको पता है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इसके बावजूद लोगों ने वोटें दी और ज़ाहिर फॉर्म 47 के तहत नताइज तब्दील किए गए, और फिर उसके बाद एक हुकूमत खड़ी की गई। अब इस हुकूमत के दौर में ना ही सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना माशी, ना दाखिली, ना सफारती इस्तेकाम आ सकता है, ना इसकी कोई, इस हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत है। तो अब सारे हरबे इस्तेमाल कर दिए गए। तो फिर उसके बाद जो रही कई कसर थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निकाल दी कि उन्होंने स्पेशल सीटें जो है वो अलाट कर दी हैं PTI को। और दूसरा ये कह दिया कि PTI एक सियासी जमात है, एक हकीकत है, और मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। अब मसला ये है कि स्पेशल सीटें जो है वो अगर हुकूमत को नहीं दी गई या नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं तकसीम की गई, तो इसका फ़र्क क्या बना? फ़र्क ये बना, दर्द सर पीपल्स पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए ये बनाया कि ये एक आइनी तौर पर तरमीम करना चाहते थे, ताकि अपनी मर्ज़ी से जो तरमीम है वो करके हुकूमत को लेजिटिमेट किया जाए। जो फ़ैसले आने थे, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के जो पेंडिंग फ़ैसले हैं, यानी ये एक एक करके ये जो फॉर्म 47 भी खुले थे, बहुत सारी पिटीशन है, तो वो बेसिकली ये दर्द सर है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि इस जमात पर पाबंदी ही लगा दी जाए। लेकिन ऊपर से मसला ये भी पैदा हो गया कि अब पाबंदी लगनी मुश्किल हो गई। तो बाद में इमरान खान के ऊपर 12 जो मुकदमात थे 9 मई के हवाले से, जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, उसने उठा के फेंक दिए हैं। उसने कहा कि आप रिमांड भी नहीं दे सकते, आप सबूत भी आपने कुछ नहीं दिया। सारे एक एक केस जितने भी थे, ये जो सियासी केस बनाए गए थे, वो स्पीडी ट्रायल हुए, उसके नतीजे में जो सज़ाएँ दी गई इलेक्शन से पहले, उसके बाद अब नए केस बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुल्क नहीं आगे बढ़ रहा। लिहाजा इस वजह से इस पर जमात पर पाबंदी जो है वो लगाने का सोचा जा रहा है। ऊपर से ये हुआ कि जो अडाक जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने की कोशिश की गई कि चूँकि हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो PTI की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आए वो अक्सरियत से आए, यानी जजों के। तो वहाँ कोशिश की गई कि इस अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाए और 4 जज लगाए जाएँ। तो एक सरदार तारक के अलावा बाकी जज तो उन्होंने माजरत कर ली। ये भी पटाखा जो है वह फूट गया और पासा बिल्कुल पलट गया, और इसी तरह हुकूमत जो है वो अब बंद गली में पहुंच गई। ऊपर से कला जो है या कानूनदान है वो अडाक जजों को मान नहीं रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनकी जो हुकूमत जो है
اس کی انٹینشن نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے بعد حکومت گھبرائی ہوئی ہے اور اب کبھی عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی مارشل لا لگانے کی بات کی جا رہی ہے، کبھی ایمرجنسی لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت نے آج جو ڈائلاگ کی آفر دی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس کے لیے ماحول سازگار بنانا چاہیے، حکومت کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے اور جو سیاسی قیدی ہیں تحریک انصاف کے انہیں رہائی ملنی چاہیے، اس کے بعد مذاکرات ہونے چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ملک کو سیاست کو آگے بڑھانے کی بات کرنی چاہیے۔ میری آج لمبی گفتگو کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا، لیکن باتیں ہوتی ہیں تو پھر ایک کنٹیسٹ میں ایک تسلسل سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور آپ دیکھا بھی کریں، شیئر بھی کیا کریں اس پر اور اس کو، اور پھر شیئر بھی کرنے کے بعد آپ کومنٹس کر دیا کریں، اپنی رائے بھی دیا کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ میری یہ خدمات بالکل فری ہیں اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ہیں، میری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ میں رائٹ اور رانگ کے درمیان ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کالم لکھتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔